Nak tanya, kalau huruf Ain semasa sukun, tak boleh masuk hidung juga ke? Untuk huruf Ain, dalam setiap keadaan, ketika baris atas, baris depan, baris bawah, sukun ataupun sabdu, tak boleh ada di rongga hidung. Makhraj bagi huruf Ain, keluarnya daripada tengah kerongkong, suara kita terus ke rongga mulut. Untuk menghasilkan sebutan huruf yang cantik, lunakkan bunyi huruf Ain dengan kita sempitkan ruang kerongkong. Contoh huruf Ain sukun di dalam ayat yang kelima suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Dapat sesuatu, jom praktis sampai pro.